जय जगन्नाथ समस्त मोर नमस्कार। मु संघमित्रा आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण मानकर प्रिय जयतु संस्कृतम यूट्यूब चैनल रे अंतररू समस्त को स्वागत किले आज क्लास रे क्लास पहले आज पाठ पढ़िबानी कटअप विषय टिके आलोचना करबा। एक्चुअली कटअप विषय रे माने सेमति किछि वीडियो आनबार कोनोसी इच्छा नथिला मोर किंतु बहुत सारा पिला मेसेज कॉल करिबारु कि मैम गोटे आणंतु या ऊपर वीडियो तो तुम मान को सांत्वना देबा पई ये गोटे हमर छोट प्रयास। तो ठीक अच्छे पिले आज आम कटअप विषय आलोचना करवा कहीं आमर फाइनाल आंसर की बाहरी जाइए आमको ग्रेस मार्क केते मिलला कौड़ा मिलवा कथा कौड़ा मिलानी कौन पिला मन तो खुशी नहीं टोटाल तुमने जाच तो से विषय आज आम आलोचना करवा ये छोट वीडियो रे जो मैंने नुआ पिले निश्चित आम चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक समस्ते लाइक कर शेयर कर कमेंट कर कहीं तुम मान लाइक शेयर कमेंट ये ही उत्साह सृष्टि कर नो ठीक अच्छे ताले पिले पुणी थे समस्त को स्वागत आरंभ करवा कौन ना एलटीआर कटअप विषय रे है फाइनाल आंसर की बाहरी जाइए किंतु पिला मन तो खुशी नहीं बहुत पिला असंतोष मन कौन ना एक्चुअली जोटा मार्क मिलवा कथा से मिलनी हाँ कि नहीं जमती कि सबुठारु कठिन कौशल कौटा आमर सबुठारु कठिन कौशल हूँ लेखन कौशल ना नहीं कठिन कौशल हूँ लेखन कौशल किंतु सेटा को आंसर माने मानी नहीं माने कौन जो श्रवण कौशल को मनागला कठिन कौशल प्रकृति में कौन लेखन कौशल एटा समस्ते जानिच लेखन कौशल हूँ सबुठारु कठिन कौशल किंतु मार्क तो एथिरे मिलानी आउ श्रवण कौशल से मानले किंतु यही क्वेश्चन पिले पड़ीला आम बेलू भी से आम चैलेंज करूँ तो से कौन मार्क किंतु देइथिले कि प्रकृत में कठिन कौशल लेखन कौशल बोली समस्त को मार्क आसीला किंतु एथर तो आसलानी पुणी गोटे त्रिभाषा सूत्र समस्ते जानिच त्रिभाषा सूत्र जो प्रश्न जो पड़ता त्रिभाषा सूत्र तो 1956 समस्ते जानिच हाँ कि नहीं किंतु एथिरे भी मार्क तो आसलानी आउ जो रहिला पिले हाँ पिला मन खुशी नहीं कौन पे ना एक्चुअली एगुड़ा 2 मार्क पाई था किंतु ये सब हेलानी आउ जो रहिला जो 3टा हमर जो मार्क मिलला ग्रेस मार्क जो मिलला केते केते गोटे जो 15 नंबरटा बी सेट रो और 40 और 44 ये पेडागोजी रो क्वेश्चन था थिला पिले आ ए दिना तो गोटे मति शब्द आ गोटे मातृ शब्द हाँ कि नहीं एक्चुअली 3टा रे ही ग्रेस मार्क मिली आ बहुत पिला ए 3टा करिथिले माने कोन जोटा राइट आंसर सेटा सिक्ली माने लिखिथिले हला गोल बुलेथिले तो ये 3टा ही ग्रेस मार्क मिली तो बहुत पिला लाभ किसी नहीं जी ही रहा मार्क आ कि पिला 1 बढ़ी 2 बढ़ी 3 एमती किसी पिला जो पिला छाड़ी देते टोटाल करनथिले भल आ जो पिला गुड़ा करदे कौन किसी भल ही नहीं तो जहाँ भी हो जहाँ तो हबार हो सारी पिले मन दुख कले किसी लाभ नहीं तो एबे प्रश्न आछी कटअप केते जीव हाँ कि नहीं कटअप केते जोड़ा कहवा कौन एत सहज कथा पे आम माने जब जाना हाँ धर 100 पिला 200 कि 500 कि 1000 पिला 4000 पिला कथा कौन जापर बहुत पिला बहुत भल मार्क रखता मैंने रखी था कितु किसी मैंने कहती रिजल्ट आसला जना पड़े हाँ ये छोटे भी भल रखी हाँ कि नहीं तो बहुत पिला मिछरे भी कही दिखती बहुत रखी बहुत पिला बहुत रखिकी भी कम कहते बहुत पिला कम रखिकी भी बहुत कहते मैंने एवं सतटा जानवाटा एत सहज कथा नुह तथापि आम गोटे अनुमान करती पूर्व वर्ष एतिकी जाइतिला ए वर्ष केते जीव आउ माने क्वेश्चन देखिकी भी एथर कौन है पिले बहुत पिलांकर टाइम टिके हेनी जेहेतु से 150 प्रश्न को 2.5 घंटा टाइम था एथर 2 घंटा अध घंटा टाइम कम हो गला तापर को टिके अंडरस्टैंडिंग लेवल रो केतरा क्वेश्चन थिला टिके भाबिबा को भी टाइम दरकार पड़िला ना तो समय अभाव को एमते कि किछि भल भल पिला भी माने छाड़ी देइचंती बहुत तो पूर्व वर्ष तुलन एथर बहुत ही टिके कम ही कटअप जीव नो कहीं टाइम अभाव को टिके अंडरस्टैंडिंग लेवल रो किछि क्वेश्चन थिला तो से आम अनुमान कर कम माने पूर्व वर्ष तुलन में कम ही जीव कटअप आउ सेमती तो केते कटअप जीव एबे आमे देखिबा हैला ताले कटअप जदि देखिया पिले गत थर तो हमर बहुत जाइतिला बहुत केले केते जाइतिला 126 पॉइंट केते ओटा जाइतिला तो एथर एते जीवनी पिले कम जीव तो कमटा केते पुनी तमे कहबो तो जदि देखिबा एसटीएससी रे तो बहुत कम जाउची जदि आमे देखिया पिले एससी रो तांकर केते से 60 रु 65 भितरे
ମାନେ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର। ଆଉ ଏସଟି ରେ ତ ବହୁତ କମ, ତମେ 30+ ବି ଧରି ପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସିଟ୍ ଅଧିକା, ପିଲା କମ ତ ଅଧିକ ଯିବ। ତ ମେନ୍ ରହିଲା ଆମର ଜେନେରାଲ କଥା। ଯଦି ଜେନେରାଲ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲେ ସେ 110 ରୁ କେତେ 115 115 କି 20 ସେ ଭିତରେ ହିଁ ମାନେ ଯିବ ପରିକା ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସମୟ କମ ଥିଲା, ତ ଯଦି ବି ଧର ଜେନେରାଲ କଥାଟାକୁ ଧର ଜେନେରାଲ ବି ଯଦି 115+ ଗଲା, ଏସିବିସି ତାଠୁ 2-3 କମ ଥିବ। ବେଶୀ ତ ସେମିତି ହଉନି, ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଏସିବିସି ଯଦି ଯେତିକି ରହିଲା ଏସିବିସି ସେ 2-3 ମାର୍କ ଅଧିକା ଯାଉଛି ଜେନେରାଲଟା, ବେଶୀ ସେମିତି ହଉନି। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କଟଅଫ ବିଷୟରେ, ସେ 110 ରୁ 15-20 ବି ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ସିନା ଲେଖିଦେଇଛି 120, କିନ୍ତୁ 110 ରୁ ସେ 115 ଭିତରେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯିବ ପରିକା। କାହିଁକିନା ବହୁତ ପିଲା ଟିକେ ଟାଇମ ଅଭାବରୁ ଏତେ ଭଲ କରିନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା ଭଲ ବି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧର 125 ବା 125 ରୁ 130 ଭିତରେ କେତେ ପିଲା ଥିବେ, ହାତ ଗଣତି ପିଲା ଥିବେ ନା, ରଖିଥିବେ ପିଲା 130 ବି ମାର୍କ ରଖିଥିବେ। ଆଉ ବହୁତ ପିଲା କିନ୍ତୁ 110, 12, 15, 18, 20 ଏଇଥିରେ ବହୁତ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା ନୁହଁ, 112, 15, 10, 108, 9, 5 ଏମିତି ବହୁତ ପିଲା ରଖିଛନ୍ତି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆମର 110 ରୁ 120 ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ହେଇଯିବ କାହାର, ଜେନେରାଲ ପିଲା ଆଉ ଏସିବିସି ପିଲାଙ୍କର। ଯଦି ଏସିବିସି 110 କି 111, 12 ବି ରହିଲା, ଆଉ ଜେନେରାଲ ଆମର 115 ଭିତରେ ହିଁ ଯିବ, ତାଠୁ ଅଧିକା ଯିବନି। 120 ବି ଅଧିକା ଲାଗୁଛି, ତ 110 ରୁ 115 ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ରଖିଛ ନିଶ୍ଚିତ ତମେ ସେଫ୍ ଜୋନ୍ରେ ଅଛ, ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି, ସତ ହବ ବୋଲି ବି କିଛି ମାନେ ନୁହଁ, କି କଣ ଦିଦି କହିଦେଲେ କାହିଁ ହେଲାନି କି ସତ। ଆମେ କଣ 4000 ପିଲାକୁ ମାପିଛନ୍ତି କି ପୁଅ ପିଲେ? ଯୋଉ କଟଅଫଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ସବୁଥର ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କଟଅଫ ଏତିକି ଯିବ, ସେତିକି ଯିବ, ସେତିକି ଯିବ, କଟଅଫ ତା ହିସାବରେ ଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବଥର ଏତିକି ଯାଇଥିଲା, ଏଥର ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ଏମିତି ଥିଲା, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେଭେଲର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଟାଇମ ଟିକେ କମ ଥିଲା, ଆଉ ପିଲା ବି ଏତେ ଟିକେ ମାନେ କିଛି ପିଲା ଭଲ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏଥର ଟିକେ କମ ମାର୍କ ଯିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସତ ହବ ବୋଲି ମାନେ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି 110 ରୁ 115, 18 ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଯିବ। କୋଉଟା ଜେନେରାଲ ଆଉ ଏସିବିସିଟା, ଏସଟି ଏସି ଟିକେ କମ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ଆଉ ଯୋଉ ଏସିବିସି ସେ 110 ରୁ 115 ପଡେ, ତାରି ଭିତରେ ହିଁ କଟଅଫ ଯିବ ଲାଗୁଛି। ତାଠୁ ଅଧିକ କାହିଁ ସେମିତି ତ ଲାଗୁନି, ବହୁତ ପିଲା ଟିକେ ସେମିତି କରିଛନ୍ତି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ପିଲେ, ତ ଏବେ କଣ ଆମେ ସେଇ କଥାକୁ ଭାବି ଭାବିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲେ ହବ କି? ନା, ସେଇ କଥାକୁ ଭାବି ଭାବିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲେ କିଛି ବି ଫାଇଦା ହବନି ପିଲେ। ଯୋଉମାନେ ତ ଧର ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଛ, ମାନେ 110 ରୁ ଉପରେ ବା 115 ରୁ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ହବ, ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ମନ ହେଲେ କଣ ଖୁସି ଥିବ କି? ହବ ନହବ, କଣ ହବ, ମନରେ ବହୁତ ସନ୍ଦେହ ଥିବ। ଏବେ କାହା ମନ ଖୁସି ଟୋଟାଲ ଲାଗିବନି, ନା ଖାଇବାରେ ଖୁସି, ନା ପିନ୍ଧିବାରେ ଖୁସି, ନା କୁଆଡେ ବୁଲିବାରେ ଖୁସି, ନା କଣ ଖୁସି ତ ଟୋଟାଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଟେନସନ ଉପରେ ଖାଲି ଟେନସନ ଲାଗିବ। ତ ତଥାପି ଆମେ ମନକୁ ବୁଝେଇବା ଦରକାର, ହେଲା, ମନକୁ ବୁଝେଇକି ଆମେ ଏବେଠୁ ପ୍ରିପାରେସନ ଜାରି ରଖିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଧର 100 ରୁ କମ ରଖିଛ, ଚାନ୍ସ ତ ଟିକେ ବହୁତ ହିଁ କମ, କହିବାକୁ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି କହିବାକୁ ପଡୁଛି। ମାନେ ବହୁତ ପିଲା ବି ଧର 98 ଏମିତି ମାର୍କ ରଖିଛ, ମାନେ ପଚାରୁଛ ଦିଦି ହବ କି ହବନି, ମାନେ ନାଇଁ ବୋଲି ବି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି, କାହିଁକି ନା ମନ କଷ୍ଟ ତ ହବ ନିଶ୍ଚିତ, ନାହିଁ କହିଦେଲା ମାନେ। ଆଉ ମାନେ ହଁ ବୋଲି ବି କହି ହଉନି, କାହିଁକିନା ଏତେ କମ ତ ପିଲେ ସେମିତି ଲାଗୁନି। ଧର 95, 98 ଏତେ କମ ଲାଗୁଛି କି? ଲାଗୁନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖି ସାରିଲାଣି 2-3 ବର୍ଷ ବହୁତ ସାରାରେ ଯାଉଛି 125, 126, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସିଟ୍ କମ ଥିଲା, ହଁ କି ନାଇଁ? ମାତ୍ର ଆମ ବେଳକୁ 70ଟା ସିଟ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କେତେ ଯାଇଥିଲା 125.50 ଏମିତି ଯାଇଥିଲା ଜେନେରାଲଟା, ହେଲା, 123.75 କଣ ଏମିତି ଯାଇଥିଲା ଏସିବିସିଟା। ତ ସେତେବେଳକୁ ମାତ୍ର 70ଟା ପୋଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତମ ବେଳକୁ 350-60 ମାନେ ଅଧିକା ସିଟ୍ ତମର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଏଥର କମ ଯିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା, ଯେହେତୁ ତମର ସିଟ୍ ଅଧିକା ଆଉ ଟାଇମ କମ କରିଦେଇ, ମାନେ ଟାଇମ କମ କରାହେଇଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ପିଲା ବି ମାନେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଛାଡି ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏଥର ଟିକେ କମ, ସେ 110 ରୁ 15-20 ଭିତରେ ହିଁ କଟଅଫ ଯିବା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ନା ସେ ଯାହା ବି ହଉ ପିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେଠୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଟିକେ କମ ମାର୍କ ଅଛି, ତମେ ପଢାପଢି ଆରମ୍ଭ କର। ହଁ ପିଲେ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯଦି ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତ୍ୟାଗ କର ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ତମକୁ ତଳକୁ ଟାଣୁଛି। ଦେଖିବ ପିଲେ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ, ହେଲା। ତ ତେଣୁକରି ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ପଢାପଢି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆରମ୍ଭ କର। ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଟିକେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁ ମାନେ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବହୁତ ପିଲା 7ଟା 8ଟାରେ ମାନେ ଉଠୁଛ, ଏମିତି ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ବନାଅ, ରୁଟିନ ଟେ ବନାଅ। ଭୋରୁ 4:30 କିମ୍ବା 4:30 ହେଲା ତ ସକାଳ ହେଇଯାଉଛି, 4 ରୁ ଉଠ, ଉଠିକି 4ଟା ରୁ 5ଟା 1 ଘଣ୍ଟା ଗ୍ରାମାର ପଢ। ବହୁତ ପିଲା ଗ୍ରାମାରରେ ଦୁର୍ବଳ, କାରକ, ସନ୍ଧି, ସମାସ,
शब्द रूप धातु रूप कृदंत ये सब ग्रामर टिके देखि दियो एबेठु जदि हम पढिबा ना पिले ग्रामर टाइप जदि क्लियर हो जाइतबो सेदो खाली संस्कृत शिक्षण से तो बुझिलो मन रखिलो आ रहिला तमर पेडागोजी पाठ आ कवि मान तो से मन रखिया पाठ कवि से पढ़िया पाठ गप आकार शुणिल पढ़िल मन रखिल बुक फुक अच्छे किसी प्रोब्लेम ना नुह तो तेणुक ग्रामर ही तुम मैंने एबेठु देख आ कटक को लेकिन माने ओरिड हुअनी जहाँ हवा कथा हो सारी आउ केस भी तो चलती जानच समस्ते हियरिंग तो ହେଇନି आउ ହେଲା ପରେ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପଢାଟା ଜାରି ରଖ जो माने बेसी मार्क रखिଛ तमे भी पढ़ा जारी रख जो माने कम मार्क रखिଛ तमे माने भी पढ़ा जारी रख ହେଲା କାହିଁକି ନା ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ନିପାତେନ କ୍ରମଶଃ ପୂର୍ୟତେ ଘଟଃ ସ କ୍ରମ ସର୍ବ ବିଦ୍ୟାନାମ ଧନସ୍ୟ च ଧର୍ମସ୍ୟ च ହଁ କି नहीं तो तेणु करी प्रत्येक दिन जल बिंदु टिके टिके पढ़िबा दरकार तो ठीक अच्छे पिले कई मन दुख करनी जहाँ हबार हो जाए कहीं गोटे थर सक्सेस हम बोली किसी माने नुह है गोटे थर सक्सेस बोली माने नुह आ भूल रू ही बहुत किसी आम शिखुं प्रकृत में आम सबुठ बेस्ट गुरु किए भूल जोटा आम किसी भूल कर दिखते से भूल रू जोटा शिखते से जीवन सारा आम मन रही जाए तो किसी कथा नहीं बोले टोटाल कहीं मन दुख करनी मन को खुशी रखिकी खुशी खुशी पाठ पढ़ी आग को बढ़ी चल निश्चित देख भल ही हम निश्चित दिन दिन लक्ष्य स्थल निश्चित भाव में पहुँचब आज न पहुँचले कौन है काली पहुँचब हाँ कि नहीं तो पढ़ाटा सब जारी रखा दरकार आम मन में नोटिफिकेशन आसू आम पढ़ा स्टार्ट करा यहाँ गोटे आम भूल धारणा सबुदिन जब आम टे पढ़ुवा किसी भी असुविधा हेनी है ताले ठीक अच्छे पिले आम तो यही आज कटक विषय टे आलोचना कले जहाँ हवा तो होती तेणुक मन दुख बेसी करनी पिले आउ देखा फाइनाल आंसर की आसी जाइए रेजल्ट भी आसी रेजल्ट आसला देखा केते कटअप जाऊँगी आउ कौन हो ठीक अच्छे पिले समस्त मोर नमस्कार जय जगन्नाथ।